अस्सलाम वालेकुम तमाम कैंडिडेट्स, डिग्री होल्डर्स, लर्नर्स को YMS मेंटोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। टाइम कम है, मुकाबला थोड़ा सख्त है, 3-4 महीने हैं सामने। ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1, इसके बाद वॉल्यूम 2 भी हैं। इसके साथ प्रीवियस पेपर्स भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ उसके MCQs भी शेयर करूँ। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में यानी वीडियो 1 में आपके साथ 4th क्लास जनरल साइंस शुरू किया हुआ था। आज सेकंड लेक्चर है ट्रेजर ऑफ नॉलेज का। इसमें इम्पॉर्टेंट MCQs हम कवर करेंगे। एक बात ज़हन में रख ले, एक बुक को, क्लास 4th की एक किताब को हम कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियोज़ में कवर करें। इसके अलावा फिर क्लास 5th की तरफ जाएंगे, 6, 7, 8 मोस्टली फॉर PhD एंड CT कैंडिडेट्स। वो इस चैनल को ज़रूर, इसके जो पीछे आप टच रहें इस चैनल के, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, कोई भी वीडियो स्किप ना करें, आपको फ़ायदा होगा। यकीनन आप मार्क्स ले सकेंगे 70-80+। हर किसी के पास यही गाइड हैं, यही MCQs पोर्शन है, लेकिन उनको डायरेक्शन और गाइडेंस का पता नहीं है कि किस तरह इसको फॉलो करें और इससे वो कामयाबी हासिल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इस तरह 3rd, 4th, 5th लेक्चर्स सारे होंगे। हर क्लास का अपना एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें क्लास 4th के अपनी वीडियोज़ होंगे। हर बुक के क्लास 5th के अलग वो अलग प्लेलिस्ट होगा क्लास 5th का, क्लास 6, 7, 8 और साथ में जो SST जनरल और SST बायोकीम और फिज़िक्स वाले हैं उनके MCQs वो 9th और 10th से फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट 2 इकोसिस्टम ऑफ ग्रेड 4 जनरल साइंस। अच्छा जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट MCQs है, टू ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर, तमाम जानदार अज्जा कौन से हैं? सो लिविंग थिंग्स, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है लिविंग थिंग्स। बाकी प्रोड्यूसर एनिमल्स भी हैं लेकिन वो अलहदा हैं, तो लिविंग थिंग्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉन लिविंग तो नहीं है। बायोटिक कहते हैं किसको? जानदार को। थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एन ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज, इनमें गैर जानदार कौन है या बेजान कौन है? तो वाटर इज़ ए बायोटिक। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये पेज नंबर 84 पे हम जा रहे हैं। ठीक है, फंगस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वो होते हैं जो मुर्दों से खुराक हासिल करते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस गाइड में ऑप्शन वो मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, लेकिन फंगस वो प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर तो खुराक पैदा करते हैं। डिकम्पोजर्स प्लांट्स और एनिमल जो मर जाते हैं उनको खा जाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, ज़मीन में उसको खाक में मिला देते हैं, जिसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट आर, माहौल में एबायोटिक बेजान अज्जा कौन से हैं? सॉइल भी बेजान है, टेम्परेचर भी है, एयर भी है। सो ऑल ऑफ दीज, द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट कौन है? बायोटिक कहते हैं जानदार को, तो वाटर, एयर, फायर और प्लांट्स। बहुत इजी है, 2019 NTS CT टेस्ट में ही क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है D। यानी बायोटिक पहले आप जान ले, बायोटिक क्या चीज़ है? बायोटिक वो हैं जो जानदार होते हैं, तो प्लांट्स बायोटिक हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्वेटिक प्लांट्स फॉर एग्जांपल लोटस, एल्गी आर आल्सो डैश। जो पानी के पौधे होते हैं, जिस तरह लोटस हैं, एल्गी हैं, ये क्या है? ये भी प्रोड्यूसर्स हैं, ये भी खुराक पैदा करते हैं, खुराक बनाते हैं। तो हमारे पास प्रोड्यूसर्स, एक्वेटिक प्लांट्स के भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी वो पौधे जो पानी में रहते हैं वो भी खुराक तैयार करते हैं, और वो पौधे जो ज़मीन पे मौजूद हैं वो भी खुराक तैयार करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा क्या है? अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया आर डैश। जानदारों में बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं, पहले मैंने बता दिया, फंजाई और बैक्टीरिया दोनों डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स हैं क्या? जो मुर्दे जिस्म को ख़त्म करते हैं उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर। तो इसमें बैक्टीरिया भी डिकम्पोजर हैं। PhD में आया हुआ है ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास है, देखें क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस। जब जानवर सांस लेते हैं तो वो कौन सी गैस खारिज करते हैं? वो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही आसान है। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। वो जानवर, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, वो जानवर जो सिर्फ पौधों को खाते हैं या पौधे उसका इन जानवरों की खुराक का ज़रिया सिर्फ पौधे हैं, तो इन जानवरों को क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स।
اردو میں ہم کہتے ہیں گھاس خور. 31 the animals which eat other animals are called. وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو ایز اے خوراک استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے. these are called carnivores. اس کو ہم گوشت خور بولتے ہیں. the correct answer is carnivores. animals which eat other animals. animals جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں. 33 ہمارے پاس ہے the animals which eat both plants and animals are called. وہ جانور جو پودے بھی کھاتے ہیں اور جانوروں کو بھی کھاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں omnivores. اس کو ہم ہمہ خور بولتے ہیں. کویشچن نمبر 34. ہیومن از دا ایگزامپل آف omnivores. انسان کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ ہربیورز ہیں، کارنیورز ہیں یا omnivores ہیں؟ سوچے ذرا. انسان سب کچھ کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، پودے بھی، دانے بھی، گندم بھی، سب کچھ اس کا خوراک ہے، اور پتے بھی کھاتا ہے، روٹس بھی، شوٹ بھی. تو انسان omnivore ہیں. کویشچن نمبر 38 ہے ہمارے پاس. کیا ہے اس میں؟ کیکٹس از فاؤنڈ. کیکٹس کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ یہ ڈیزرٹ صحرا میں پائے جاتے ہیں. کیکٹس از ڈیزرٹ پلانٹ. یہ صحرائی پودا ہے. سو ڈیزرٹ از دا کریکٹ آپشن. 39 the animals living on the land respire through lungs. وہ جانور جو زمین کے اوپر رہتے ہیں وہ کس حصے سے وہ ریسپریشن کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں؟ تو لنگس، پھیپھڑوں کے ذریعے. یہ جانور پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں، یعنی زمین پہ رہنے والے جانور وہ پھیپھڑوں پہ سانس لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے 40. the animals living in water breathe by gills. وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں وہ گلز پہ سانس لیتے ہیں. گل پلیس کو کہتے ہیں. یہ مچھلیوں میں اور مختلف جو پانی کے جانور ہیں ان میں یہی آرگنز موجود ہوتے ہیں. یہ کان کے نزدیک ہوتے ہیں، سرخ رنگ کے. اچھا، موسٹ فوٹوسنتھسس اکرنگ ان دا سیز از ڈن بائی ایلجی. بہت امپورٹنٹ ہے. ایلجی وہ اس کو کہتے ہیں لیونگ آرگینزمز ہیں جو گرین کلر کے ہوتے ہیں، جو پانی میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں. ہمارا وہ مشاہدہ ہے ایلجی کو دیکھنے کا. پانی میں یہی موجود ہوتے ہیں جو گرین کارپیٹ نما جیسا سٹرکچر ہم دیکھتے ہیں عموماً تالابوں میں یا گھر میں جو پائپ ہے، واٹر پائپ، اس میں پلاسٹک کا جو پائپ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فوٹوسنتھسس. تو فوٹوسنتھسس کس کے ذریعے سے پانی میں ہوتا ہے؟ ایلجی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد 45 کویشچن ہے. کویشچن نمبر 45. an animal that kills and eats another animal is called. وہ جانور جو دوسروں جانوروں کو کھاتے ہیں اور ان کو ذریعے خوراک بناتے ہیں وہ جانور کہلاتے ہیں پریڈیٹر، شکار کرنے والے جانور. کویشچن نمبر 48 ہے. ان دا فالوئنگ فوڈ چین. فوڈ چین اس میں کیا ہے؟ سن لائٹ ہے. سن لائٹ گراس یعنی یہ اس کو کہتے ہیں سن لائٹ گراس یعنی گھاس. پھر گھاس، یہ ریبٹ خرگوش گھاس کو کھاتے ہیں اور یہ خرگوش پھر خوراک کا وہ شیر کا خوراک بن جاتا ہے. اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ the relation of lion to rabbit is an example of. کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ہمارے پاس یہ پریڈیشن ہے. یعنی یہ سارا سٹوری انہوں نے بتایا ہوا ہے، ساری کہانی یہ جو انہوں نے کی ہے. یعنی اس میں سن لائٹ سے روشنی پڑتی ہے گھاس کے اوپر، گھاس پھر وہ ریبٹ خرگوش کھاتے ہیں اور ریبٹ کو پھر شیر کھا رہا ہوتا ہے. تو اس شیر اور خرگوش کا جو تعلق ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پریڈیشن ہے. اس تعلق کو کہتے ہیں پریڈیشن. اس میں لائن آتا ہے اور خرگوش کو کھا لیتا ہے. تو اس تعلق کو ہم کہتے ہیں پریڈیشن، جس میں طاقتور جانور آتے ہیں اور کمزور کو وہ کھا جاتے ہیں. اس ریلیشن کو کہتے ہیں، تعلق کو کہتے ہیں پریڈیشن. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہیں کویشچن نمبر 51. 51 میں آپ دیکھیں. A living organism that feeds on another living organism is called. ایک جاندار جو دوسرے جانداروں کے اوپر اپنی زندگی بسر کرے یا دوسرے جانداروں کو کھا کے ان کی زندگی برقرار رہتی ہیں، تو اس جاندار کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جو دوسرے جانداروں کو کھاتے ہیں اور ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پیراسائٹ. یعنی ایک بندہ ہے اور اس کے اوپر دوسرا بندہ ڈپینڈنٹ ہوا ہے اور سب کچھ اسی سے لے رہا ہے، پیسے اسی سے لے رہا ہے اور رہتا ہوں انہی کے گھر میں ہے، اور یہ پھر کیا بن جاتا ہے؟ یہ پیراسائٹ بن جاتا ہے. تو پیراسائٹ نہیں بننا. ٹھیک ہے، خود ہی کوشش کرے اور خود ہی کچھ کام کرے. A relationship in which two living organisms live together and depend on each other is. وہ تعلق جن میں جاندار ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں کسی کمیونٹی میں اور ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے وہ کام کرتے ہیں، جن میں سب کو فائدہ ہو. اس طرح نہ ہو کہ ایک دوسرے سے فائدہ لے رہا ہے اور وہ دوسرا بیچارہ تڑپ کے مر رہا ہے. اس کو پھر پیراسٹزم کہتے ہیں یا پریڈیشن کہتے ہیں. تو 2-3,530 جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی اقسام ہیں کسی علاقے میں جاندار رہ رہے ہیں، تو کیا ہے یہ ہمارے پاس میوچولی ہے، اگرچہ اس میں کوئی نقصان کا باعث نہیں بنے گا.
54 डॉल्फिन इज़ अ डिश। डॉल्फिन जो हम देखते हैं पानी में पाए जाते हैं, हम कहते हैं कि ये फ़िश हैं, तो ये एक मैमल है, और मैमल कहते हैं वो जानवर जो बच्चे देते हैं और बच्चों को फिर दूध पिलाते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा जो सहरा है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। रेतीली इलाका, ये रेत वाली जगह दुनिया में सबसे ज़्यादा क्या है? सहरा, जिसको हम कहते हैं सहारा। अच्छा 56 है द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सहारा इज़ सिचुएटेड इन द कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका। जो सहारा डेजर्ट है वो किस कॉन्टिनेंट में मौजूद है? अफ्रीका। 7 बर-ए-आज़म है दुनिया में, तो बर-ए-आज़म अफ्रीका में ये सहारा डेजर्ट मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 58 द डेजर्ट लोकेटेड इन साउथ ऑफ पंजाब इज़ कॉल्ड चोलिस्तान। पंजाब के जनूब में जो क्या है हमारे पास, जो सहरा है उसका नाम है चोलिस्तान। ठीक है। द डेजर्ट लोकेटेड इन सिंध इज़ कॉल्ड। वो सहरा जो सिंध में मौजूद है उसको हम कहते हैं थर। तो यही एक्सरसाइज नंबर 2 के इम्पोर्टेंट MCQs हैं। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 3 है एक्सरसाइज और यूनिट 3 ह्यूमन हेल्थ। इसमें इंपॉर्टेंट MCQs देखते हैं। इन विच फूड मोस्ट ऑफ द कैल्शियम इज़ फाउंड। वो कौन सी ग़िज़ा है जिसमें ज़्यादातर कैल्शियम पाया जाता है? तो वो है हमारे पास मिल्क। व्हाट इज़ द काज ऑफ पोलियो। पोलियो की वजह क्या है? किस वजह से पोलियो बीमारी आ जाती हैं? ये बीमारी वायरस की वजह से आती हैं। तो वायरस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है द टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल बॉडी इज़ 98 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री। याद रख ले, दोनों ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट है, दोनों टेम्परेचर के यूनिट्स हैं या इकाइयाँ हैं। ये बड़ी इकाई है, पैमाना है, और ये छोटी इकाई है या छोटा पैमाना है। तो 37 बराबर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो ये अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द कंटेजियस डिजीज़। नीचे कौन सी ऐसी बीमारी है जो कंटेजियस है, यानी लगने वाली बीमारी है, यानी एक बंदे से, एक मरीज़ से दूसरे बंदे में ये बीमारी लगती है, इसलिए हम इसको कहते हैं लगने वाली बीमारी। तो इनमें से लगने वाली बीमारी है हमारे पास फ्लू, ज़ुकाम, पोलियो, अच्छा ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, कोविड-19। तो ये ऑल ऑफ दीज, ये सारी बीमारियां लगने वाली है। एक मरीज़ से एक हेल्दी पर्सन में ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है हवा के ज़रिए, इसके अलावा क्या है वो फ्लूइड के ज़रिए, ब्लड के ज़रिए। अच्छा TB जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इज़ काज्ड बाय पार्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। आपसे कोई पूछे, इसको हम तपिदिक बोलते हैं। TB बीमारी या ट्यूबरकुलोसिस ये फेफड़ों की बीमारी होती हैं। ये किस वजह से ये बीमारियाँ आती हैं? ये बैक्टीरिया की वजह से। कहीं वायरस को आप क्लिक ना करें, ठीक है। TB यूजुअली अफेक्ट्स इंटेस्टाइन। हमारी जो आंत हैं ये बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो करते हैं, यानी वहाँ पे ख़ुद को खुराक के ज़रिए वहाँ पे पहुँचाते हैं, और वहाँ पे इसकी फिर रिप्रोडक्शन होती है, बच्चे पैदा करते हैं ये बैक्टीरिया, और उसकी जो नशोनुमा है सारा कुछ वो आंतों में या इंटेस्टाइन में होती है। द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। जिगर की सोजिश को या जिगर का ख़राब होना, उसमें नुकसान आना, ये किस वजह से हैं? ये हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हैं, और इस जलन को हम कहते हैं हेपेटाइटिस, जब लिवर में बीमारी आ जाए वायरस की वजह से, जिसको हम यरकान बोलते हैं। काला यरकान, सफ़ेद और जर्द यरकान, ये सारे नाम आपको पता है। हमारे पास 14th हैं डायबिटीज़ इज़ अ डैश डिजीज़। डायबिटीज़ जिसको हम शुगर कहते हैं, शुगर की बीमारी, तो ये नॉन कंटेजियस है। रिमेंबर, नॉन कंटेजियस का मतलब है ये लगने वाली कोई बीमारी नहीं जो एक शख्स से दूसरे शख्स को ये लगे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15th अक्टूबर। 15 अक्टूबर इसको ग्लोबल वॉशिंग डे, हाथ धोने का दिन कहते हैं, मनाया जाता है, जिस तरह हम रबीउल अव्वल मनाते हैं। अच्छा 19 ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट 60% इंसान में पानी मौजूद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 विच फूड ग्रुप प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी। वो कौन सी ग़िज़ा है जिसकी वजह से इंसान को आसानी से जल्दी एनर्जी मिलती है? वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और इसको हम फ्यूल ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। कहीं आगे आ जाए तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। हीलिंग ऑफ वाउंड्स इज़ हेल्प बाय प्रोटीन। ज़ख्म का
भरना, हीलिंग ऑफ वाउंड, ज़ख़म का भरना या ज़ख़म का ठीक होना, ये प्रोटीन्स की वजह से होता है। बॉडी में प्रोटीन्स की मिकदार बराबर हो तो ज़ख़म आसानी से भर जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, 23 रेटिनॉल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच वाइटामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेटिनॉल ये विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल। इस जिस तरह कैल्सीफ्रोल विटामिन डी का है, और भी बहुत से हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। The nutrients that are needed in small amount by our body is vitamins and minerals. वो ग़िज़ा जो हमारी बॉडी को कम मिकदार में चाहिए होती हैं वो हमारे पास वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं, बाकी ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स और वाइटामिन्स और मिनरल्स, इससे कोई एनर्जी हासिल नहीं होती। ये बीमारियों वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कोई बीमारी आसानी से ना आ सके, उसके लिए वाइटामिन्स और मिनरल्स की मिकदार बराबर होनी चाहिए। अच्छा, आयरन इज़ अ डैश। आयरन क्या है? हम कहते हैं ना एप्पल में आयरन है, मिल्क में आयरन की मिकदार ज़्यादा है, खजूर में आयरन की मिकदार ज़्यादा है। तो आयरन इज़ अ केमिकल कंपोनेंट फाउंड इन आवर फूड एंड दिस इज़ मिनरल, ये हमारे पास मिनरल में आता है। वाइटामिन्स, सॉरी आयरन फैट्स नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है। अच्छा, विच वाइटामिन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, मजबूत हड्डियों के लिए कौन सा वाइटामिन चाहिए? विटामिन चाहिए, वाइटामिन इंग्लिश में और विटामिन उर्दू में कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मजबूत हड्डियों के लिए वाइटामिन डी चाहिए। इसलिए हम सर्दियों में कहते हैं कि धूप में बैठा करें ताकि बॉडी में जो चर्बी है उससे विटामिन डी हासिल हो, वो कन्वर्ट हो विटामिन डी में, और इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। इसके अलावा 43 है, विच इज़ द फ्यूल दैट कीप्स आवर बॉडी वर्किंग। हम काम करते हैं, हमें क्विक एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्यूल, ईंधन की तरह जब भी चाहिए होती है तो हमें एनर्जी मिलती है, और वो कौन है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब जलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल होते हैं, कंबशन इसकी होती है, तो हमें क्या मिलता है? एटीपी और एनर्जी मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन अफेक्ट्स द विजन? अच्छा, रेटिनॉल वही विटामिन ए है। अब विटामिन ए, इसको हम रेटिनॉल इसलिए कहते हैं, जो पहले हमने डिस्कस किया कि विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। रेटिना इज़ द पार्ट ऑफ आई। और अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जब भी बीनाई में कोई मसला आता है, इंसान वो आसानी से नहीं देख पाता, किसी चीज़ को धुंधला सा नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी में विटामिन ए की कमी आई हुई है, इसलिए विजन में और आंखों में मसला आया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज या यूनिट 4, मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। देख रहे हैं आप, यूनिट 4 है हमारे पास, मैटर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्वेश्चन 4 इज़ इंपॉर्टेंट। फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम। फिल्ट्रेशन क्या है? जो इनसॉल्युबल सॉलिड को हम किससे सेपरेट करते हैं? लिक्विड से। जिस तरह हम चाय को, वो जो छान होता है उसके ऊपर चाय डालते हैं, नीचे वो चाय हमें मिल जाती है, और ऊपर उसका जो टी है, जो सॉलिड फॉर्म में जो पार्टिकल्स है वो हमें मिलते हैं। तो चाय को छानना या किसी भी चीज़ को छानने के लिए जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन में हम सॉलिड और लिक्विड को एक दूसरे से अलग करते हैं। 7, विच वन हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? किस लिहाज से? कि जिसका फिक्स वॉल्यूम ना हो, यानी जगह घेर, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं जगह घेरने को, फिक्स ना हो, जितना जगह मिले इसको, इस चीज़ को, इस ऑप्शन को वो जगह घेर लेता है। बट डू नॉट हैव फिक्स शेप, लेकिन मखसूस शक्ल इसका नहीं है, तो ये हमारे पास है लिक्विड। इसको जितना जगह वो मिल जाए तो उसमें आ जाता है, कोई भी लिक्विड हो। लेकिन शेप, अगर ग्लास में आप डालेंगे पानी को तो ग्लास की शक्ल वो इख्तियार करेगा, प्याले में डालें तो उसी का जो है वो शक्ल इख्तियार करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप। इनमें से कौन ऐसा है? विच वन हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप, मखसूस शक्ल और गैर मखसूस वॉल्यूम। तो ये हमारे पास है क्या? सॉलिड। नहीं, सॉलिड नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, यहाँ पे नो लिख ले, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, कोई मखसूस शक्ल नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है करेक्ट गेस। अगर इसको हम इस तरह कर लें, विच वन हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स शेप, तो फिर ये क्या बनेगा? ये सॉलिड ऑप्शन आएगा। जो मखसूस शक्ल का है और मखसूस जगह गिरती हैं तो वो कौन है? वो सॉलिड है।
جو کوئی مخصوص جسامت نہیں ہے اور مخصوص شکل ہیں وہ لیکوڈ ہیں، اور گیس میں کوئی بھی مخصوص جسامت نہیں، کوئی بھی مخصوص شکل نہیں تو وہ گیس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کویشچن نمبر 2، which method is used for separation of insoluble solids from the mixture؟ decantation، اس کو یعنی insoluble solid کو کسی بھی مکسچر سے جدا کرنے کے لیے جو پروسیس ہے، عمل ہے، وہ ہے decantation، ٹھیک ہے۔ اچھا، it is conversion of a solid object into its liquid state by heating۔ اٹ از کنورژن آف سالڈ آبجیکٹ، کوئی بھی ٹھوس چیز انٹو اٹس لیکوڈ، اس کو ہم مائع میں تبدیل کرے حرارت کی مدد سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں؟ میلٹنگ۔ اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میلٹنگ۔ یعنی برف کے نیچے ہم آگ لگائیں تو برف کیا کرے؟ برف پگھلے گی، پگھلنے کو تو برف سے کیا بنے گا؟ پانی بنے گا۔ اب جب پانی برف سے بن رہا ہے تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں میلٹنگ۔ اچھا، the quantity of water in the air increase، بہت امپورٹنٹ ہے، in summer۔ ہوا میں نمی کی مقدار کب زیادہ ہوتی ہے؟ ہوا میں نمی کی مقدار گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر پانی وہ ایوپوریٹ کر جاتے ہیں ہوا میں، کیونکہ یہ جو سن لائٹ ہے اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اس کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو زیادہ پانی وہ ایوپوریٹ کر جاتے ہیں، تو ہوا میں زیادہ تر نمی ہوتی ہے۔ اچھا، the property which is common in liquids and gases، مائع اور گیس میں جو پراپرٹی کامن ہے وہ ہے نو ڈیفینٹ شیپ، دونوں کا مخصوص شکل نہیں ہوتا۔ دا اماؤنٹ آف میٹر ان این آبجیکٹ از کالڈ میس، اس کو میس کہتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں جتنی مقدار ہو مادے کی، یعنی یہ پین بال پوائنٹ ہے، اس میں جو پلاسٹک کا جو مادہ ہے نا، یہ کتنی مقدار میں ہے تو یہ اس کا میس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویٹ کیا ہے؟ جو جس گریویٹی کے ذریعے کو زمین کوئی چیز اپنی طرف کھینچتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گریویٹی۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کویشچن نمبر 28۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تک تو نہیں گئے، تکنا نہیں ہے، آگے جانا ہے، ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ سوائل از اے مکسچر آف ایئر، واٹر، سینڈ، یا آل آف دیز۔ ہوا میں پانی بھی مٹی میں ہوا بھی موجود ہوتا ہے، پانی بھی موجود ہوتا ہے، اور ریت بھی موجود ہوتا ہے، اس ریت کے پارٹیکلز بھی ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ سوائل از اے مکسچر آف واٹر، ایئر اینڈ سینڈ، یا آل آف دیز۔ تو یہ امپورٹنٹ ہو ایم سی کیوز تھے چیپٹر نمبر 4 کے۔ آگے جاتے ہیں یونٹ 5 فارمز آف انرجی اینڈ انرجی ٹرانسفر۔ اس میں امپورٹنٹ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ون ہیز دا ایبلٹی ٹو ڈو ورک از کالڈ انرجی۔ سب کو پتہ ہے کام کرنے کی صلاحیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ توانائی کہتے ہیں۔ میں بولتا ہوں، آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میری باڈی میں انرجی موجود ہے۔ انرجی موجود نہ ہو تو میں کہیں پہ بول سکتا ہوں؟ بالکل نہیں بولوں گا، کوئی کام بھی نہیں کر سکوں گا نہ۔ یعنی کام ایک بندہ کر رہا ہے، کوئی مشینری کام کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں انرجی موجود ہے۔ جنریٹر وہ سٹارٹ ہے تو ہمیں بجلی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں انرجی ہے۔ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ ٹربن چلتی ہیں، ٹربن میں پیٹرول جو ہے وہ اس کی کمبشن ہوتی ہے، یا ڈیزل یا گیس، تو یہی ساری باتیں ہیں۔ دا بگیسٹ سورس آف انرجی از سن۔ سب سے زیادہ توانائی کا ذریعہ کیا ہے؟ سن، سورج۔ کیوں؟ سورج سے روشنی پڑتی ہے پودوں پر، پودے خوراک تیار کرتے ہیں، وہی خوراک ہم کھاتے ہیں، جتنے بھی اینیملز ہیں وہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ انرجی کہاں سے آ گئی؟ سن سے۔ جنریٹر از اے ڈیوائس دیٹ کنورٹس میکینیکل انرجی انٹو الیکٹریکل انرجی۔ جنریٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جو میکینیکل، یعنی وہ انرجی الیکٹریکل بجلی میں کنورٹ ہوتی ہے۔ میکینیکل انرجی کس میں کنورٹ ہوتی ہے؟ الیکٹریکل انرجی میں۔ اب میکینیکل کیا ہے؟ یہاں پہ جنریٹر گیس استعمال کر رہے ہیں، یا پیٹرول یا ڈیزل، تو یہ جو پیٹرول اور ڈیزل سے جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے اس سے بجلی بن رہی ہے، تو اس کو ہم میکینیکل سے الیکٹریکل کہتے ہیں۔ یا کوئی بیٹری ہو، اس میں تیزاب ہے، اس سے الیکٹریکل انرجی بن رہی ہے، تو وہ بھی میکینیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کویشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس، جنریٹنگ الیکٹریسٹی بائی مینز آف سولر انرجی از کالڈ سولر پاور۔ بجلی کو شمسی یا سورج سے یا شمسی توانائی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم سولر پاور یا سولر اسٹیشن انسٹال کریں گے، تو وہاں پہ ہم بجلی پیدا کریں گے، بجلی کو استعمال کریں گے، کس سے؟ سولر انرجی سے۔ کس طرح؟ سولر پینلز پر سن لائٹ وہ پڑتی ہیں، سن لائٹ جب سولر پینلز پہ یہ شعاع پڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے انورٹر لگایا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں انرجی ملتی ہے،
تو الیکٹریسٹی جو سولر انرجی ہے یہ سولر پاور سے ہمیں ملتی ہے. پرزم از اے ڈیش ڈائمینشنل ٹرانسپیرنٹ آبجیکٹ وچ ڈیوائڈز لائٹ انٹو ڈفرنٹ کلر. پرزم کیا ہے؟ اس کو منشور کہتے ہیں. اس طرح ٹرائنگولر اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک یہ فیس, سیکنڈ فیس اور 3 فیس, تو اس کو ہم کہتے ہیں 3 ڈائمینشنل, یعنی 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے, 3 اطراف میں اس کے فیسز ہوتے ہیں, سمپلی اس طرح کہہ دیں. ہاؤ مینی کلرز آر ان سن لائٹ. سورج کی روشنی میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ تو اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں. ویب گیار لیکچر میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے. اچھا لاسٹ ہے ہمارے پاس 13. وائبریشن پروڈیوسز ڈیش. NTS میں آیا ہوا ہے 2019 میں. جب بھی ہم کسی چیز کو وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آواز پیدا ہوتا ہے. اچھا کویشچن نمبر 16 ہے ہمارے پاس. ساؤنڈ کین ناٹ ٹریول تھرو ویکیوم. بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کویشچن, PhD میں آیا ہوا ہے یہ کویشچن. ساؤنڈ, آواز خلا سے آگے اس طرف نہیں جاتا. یعنی ایک کنٹینر میں بنا رہا ہوں, اس کے درمیان میں ہوا وہ باہر نکال کے پھینکتا ہوں. اب یہ کنٹینر اندر سے خالی ہے, اور خالی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی ہوا بھی نہیں ہے. تو اس میں اگر کوئی آواز کو جانا ہے اب اس سائڈ پہ, تو یہ آواز اس سائڈ تک نہیں پہنچے گا, کیونکہ اس میں پارٹیکلز نہیں ہے. اب پارٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ وائبریٹ نہیں ہوں گے تو آواز کیسے اس طرف جائے گا؟ ٹھیک ہے, تو آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آواز جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, درمیان میں پارٹیکلز ہوتے ہیں. اب اگر پارٹیکلز نہیں ہے, ویکیوم ہے, خلا ہے, تو آواز نہیں پہنچ سکے گی, آواز حرکت نہیں کرے گی. بہت امپورٹنٹ MCQs. کویشچن نمبر 24 ہے. آل آف دیز آر فارم آف انرجی ایکسیپٹ. نیچے جتنے بھی ہیں یہ توانائی کے اشکال ہے یا شکلیں ہیں بغیر ہوا کے. ہیٹ توانائی ہے, ساؤنڈ توانائی, لائٹ توانائی, ایئر کوئی توانائی نہیں ہے فی الحال. اچھا پچ آف ساؤنڈ ڈپینڈز آن. پچ کہتے ہیں شدت کو, آواز کی شدت وہ فریکوینسی پہ ڈپینڈنٹ ہے. فریکوینسی زیادہ ہوگی یعنی آواز کی جو لہریں ہیں وہ زیادہ اس طرح وائبریٹ کرے گی, تو زیادہ وائبریشن ہوگی تو زیادہ فریکوینسی ہوگی. زیادہ فریکوینسی ہوگی آواز کی شدت بھی زیادہ ہوگی, آواز تیز ہوگی, تو فریکوینسی. اچھا کویشچن نمبر 30 ہمارے پاس. وچ ساؤنڈ از دا لاؤڈیسٹ. اس میں کون سی آواز ہے جو بہت زیادہ تیز ہے؟ سب سے تیز پریشر ہارن. جو ہمارے یہ بڑی گاڑیاں ہیں 22 ٹائر کے, یا ڈمپر اور ٹرک اور ٹرالی, ان میں جو ہارن جو ہوتا ہے نا, ہارن, وہ آواز بہت تیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ساؤنڈ کین ٹریول ایزیلی تھرو سالڈز. یہ بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ کویشچن اس لیے ہے. آواز کی جب بات آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آواز یہ ایئر میں یہ تیزی سے حرکت کرے گی, آسانی سے حرکت کرے گی, لیکن اس طرح نہیں ہے. آواز یہ سالڈز میں تیزی سے حرکت کرتی ہیں, ٹریول ایزیلی اور آسانی سے بھی. ٹھیک ہے. 2 چیزیں آپس میں اس کی ٹکر ہو جائے تو وہی ٹکر اس میں وہ جو آواز اس کو پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ ایزیلی اس کی ڈسپرشن ہوتی ہیں. یہ مطلب ہے اس میں. ساؤنڈ کین ٹریول ایزیلی تھرو سالڈز. اچھا 38. دا ساؤنڈ ٹریول سلویسٹ ان گیسز. ہوا بھی ایک گیس ہیں تو اس میں آواز یہ بالکل سلولی حرکت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دا کلینکل تھرمومیٹر ہیز اے رینج فرام 35 to 42 ڈگری سینٹی گریڈ. جو ڈاکٹرز کے پاس جو تھرمامیٹرز ہوتے ہیں ہماری چیک اپ کے لیے, تو ان کے اوپر آپ دیکھ لیں 35 سے 42 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا اندازہ ہوگا, ناپ ہوگا, اس کے اوپر لکھا ہوگا 35, 36, 37, 38, 39 اپ ٹو 42. بہت امپورٹنٹ ہے. تو کلینکل تھرمامیٹر میں جو اسکیل ہے وہ 35 سے شروع ہوتا ہے اور 42 پہ ختم ہوتا ہے. بوائلنگ پوائنٹ از 100 ڈگری ان وچ اسکیل. یہ جو بوائلنگ پوائنٹ ہیں یہ 100 ڈگری ہے. کس اسکیل میں؟ سینٹی گریڈ اسکیل میں. ٹھیک ہے. فریزنگ پوائنٹ آف واٹر از 0 ڈگری. پانی فریز ہوتا ہے, جم جاتا ہے پانی, 0 ڈگری میں پانی سے برف بنتا ہے. دا لیکوڈ تھنگ ان تھرمامیٹر از کالڈ مرکری. ٹھیک ہے نا. یعنی جو تھرمامیٹر کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے, جو اوپر نیچے درجہ حرارت کے لحاظ سے تھرمامیٹر کا جو لیکوڈ ہے وہ اوپر نیچے چلا جاتا ہے یا جاتا ہے, وہ لیکوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس مرکری ہے. 48 کویشچن. دا ڈگری آف ہاٹنس اینڈ کولنس آف اے باڈی از کالڈ ٹیمپریچر. کسی بھی باڈی کی گرمی یا سردی کو, یعنی کوئی باڈی کتنا گرم ہے, کوئی جسم کتنا سرد ہے, تو اس گرمی اور سردی کو, اس لیول کو ہم کہتے ہیں ٹیمپریچر. ٹھیک ہے. اچھا سیلسیس اسکیل از آلسو کالڈ سینٹی گریڈ اسکیل. کویشچن نمبر 50. سیلسیس اسکیل کو ہم سینٹی گریڈ اسکیل بھی کہتے ہیں. آن فارن ہائٹ اسکیل واٹر بوائلز ایٹ 212 فارن ہائٹ.
یعنی پانی 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ ابلتا ہے. اب اس کو اگر ہم فارنہائٹ اسکیل سے دیکھیں تو 212 فارنہائٹ پہ پانی ابلتا ہے. دونوں سیم ہے, 100 ڈگری سینٹی گریڈ اور 212 فارنہائٹ دونوں برابر ہیں. میں نے پہلے بتا دیا, ایک چھوٹی اکائی ہے اور ایک بڑی. فارنہائٹ چھوٹی اکائی ہے اور ڈگری سینٹی گریڈ وہ بڑی اکائی ہیں. جس طرح 2 اسکیلز ہوتے ہیں, یہ ایک بڑا اسکیل ہے اور یہ ایک چھوٹا اسکیل ہے. یہ 3 اسکیل جب جمع ہوں گے تو اس سے ایک اسکیل یہ بڑھے گا اس طرح. اچھا, نارمل ہیومن باڈی ٹمپریچر آن فارنہائٹ اسکیل از, انسان کا درجہ حرارت نارمل باڈی, انسان جب بیمار نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, تو باڈی ٹمپریچر انسان کا کتنا ہوتا ہے, 98.6 فارنہائٹ ہوتا ہے. کلیئر ہے. اچھا, کویسچن نمبر 57. آن فارنہائٹ اسکیل دا روم ٹمپریچر از 77 ڈگری. ٹھیک ہے, روم ٹمپریچر 7. آن سیلسیس اسکیل دا روم ٹمپریچر از 25 ڈگری. سیلسیس اسکیل پہ اگر ہم دیکھیں تو نارمل روم ٹمپریچر, ماحول کی جو گرمی ہوتی ہے وہ 25 ڈگری ہوتی ہے. اگر فارنہائٹ پہ دیکھیں تو 77, تقریباً 1 ڈگری از اکول ٹو 3 فارنہائٹ اپروکسیمیٹلی. اچھا, کویسچن نمبر 63. نارتھ پول ریپیلز دا نارتھ پول. نارتھ کو ریپیل, یعنی نارتھ پول اور نارتھ پول 2 پولز ہیں میگنیٹ کے, ایک بھی نارتھ ہے اور دوسرا بھی نارتھ ہے. تو ایک نارتھ دوسرے نارتھ کو اس طرح دھکا دے گا, ریپیل کرے گا, اٹریکٹ نہیں کرے گا. میگنیٹ کو آپ لے لیں, کوئی بھی میگنیٹ وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے, لیکن اگر اس کا نارتھ کے سامنے لائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرے گا. ساؤتھ کے سامنے لائیں گے تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے. اچھا, اسٹرینتھ آف میگنیٹک فیلڈ از نون ایز میگنیٹک فلکس ڈینسٹی. مقناطیس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کے گرد جو ایک فیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے اٹریکشن کی, اس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک فلکس ڈینسٹی. یعنی ایک میگنیٹ کتنا اسٹرانگ ہے جو دور سے کسی دوسرے چیز کو کھینچ سکتا ہے. اس کھینچنے کے اندازے کو ہم کہتے ہیں, طاقت کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک فلکس ڈینسٹی. کویسچن نمبر 72. The straight line passing through the 2 poles of magnet is called magnetic axis. Magnetic ایک لائن سے 2 poles میگنیٹ کے پاس ہونے کو کیا کہتے ہیں, magnetic axis کہتے ہیں. Which of the following is magnetic material? Magnetic material کیا چیز ہے, یعنی گلاس, نکل, پلاسٹک. magnetic material وہ ہے جو میگنیٹ اس کو کھینچ سکے, تو وہ نکل ہے, کوبالٹ ہے, آئرن ہے. باقی گلاس, پلاسٹک, ایلومینیم, یہ ساری چیزیں نہیں ہے جو میگنیٹ اس کو اٹریکٹ کرے. The S pole of a freely suspended magnet to always points towards south pole. ایک میگنیٹ کو ہم اس طرح اویزا کریں تو یہ ہمیشہ ساؤتھ کو اٹریکٹ کرے. اس میں ایک ڈیپ بات ہے, وہ لیکچر میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے, اب ٹائم نہیں ہے, اس میں 10-15 منٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے, تو ساؤتھ فریلی سسپینڈڈ میگنیٹ, اس طرح اس میگنیٹ کو ہم اویزا کریں تو ساؤتھ پول کے برابر ساؤتھ پول آئے گا, کیونکہ یہ ارتھ یہ بال کی طرح ہے. یہ تو ہم نے اس کے اوپر نہیں رکھا ہوا ہے نا, اس کے درمیان میں کہیں پہ موجود ہیں. اچھا, نیکسٹ ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر 84. دا میگنیٹک فورس آف دا بار میگنیٹ از میگزیمم ایٹ دا پولز. اس طرح ایک میگنیٹ ہوتا ہے سیدھا, تو اس کا سب سے زیادہ میگنیٹک فورس کہاں پہ ہوتا ہے, ان سروں میں موجود ہوتا ہے. سو دس از دا کریکٹ آپشن. میٹیریل تھرو وچ کرنٹ کین پاس آر کالڈ. وہ چیزیں جن سے بجلی پاس ہوتی ہو تو ان کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹرز. جن سے بجلی پاس ہوتی ہیں ان مٹیریلز کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹر. اب یہ پلاسٹک پین ہے نا, تو اس سے بجلی پاس نہیں ہو رہی, تو یہ انسولیٹر ہے. اس کے بعد اگلا کویسچن ہے, دا میٹیریلز تھرو وچ کرنٹ کین ناٹ پاس آر کالڈ انسولیٹر. وہ میٹیریل جن سے بجلی پاس نہیں ہوتی ان کو ہم کہتے ہیں انسولیٹر. وچ آپشن از دا رائٹ آپشن فار میگنیٹک میٹیریل. میگنیٹک میٹیریل کے لیے کون سا آپشن کریکٹ ہے, آل آف دیز کریکٹ ہیں, کیونکہ کوبالٹ بھی میگنیٹک ہے, نکل بھی ہے اور آئرن بھی ہے. اچھا, دا گریکس فاؤنڈ لوڈ سٹونز اوور 2000 ایئرز اگو. یونان والوں نے تقریباً 2000 سال پہلے لوڈ سٹونز وہ معلوم کیا تھا جس سے میگنیٹ کو بنایا جاتا تھا. دا نارتھ پول آف اے بار میگنیٹ از پینٹڈ. یہ گورا, یہ دیکھیں آپ اس طرح NR, نارتھ پول ایک میگنیٹ ہوتا ہے جو بالکل کیوبائٹس یا کیوب شکل اس کا ہوتا ہے, اسٹریٹ فلیٹ, ایک سائڈ پہ N لکھا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے سائڈ پہ S لکھا ہوا ہوتا ہے. کالجز اور اسکولز میں موجود ہوتا ہے.
تو نارتھ پول وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، اور ساؤتھ پول وہ بلو کلر کا ہوتا ہے. اس میں بی ایس یاد رکھ لیں، بی ایس ہم کرتے ہیں نا، بی ایس باٹنی اور بی ایس کیمسٹری اور بی ایس فزکس، تو بی اور ایس یاد رکھ لیں. ساؤتھ پول کا رنگ بلو ہوتا ہے اور نارتھ پول کا رنگ ریڈ ہوتا ہے. تو یہ آپ کے کلاس 4 کی جو کتاب ہے جنرل سائنس کی وہ ختم ہو گئی، آدھا، فل نہیں آدھا. اور کوشش کروں گا کہ 2 اور 3 لیکچرز میں ایک بک ختم کروں، ٹھیک ہے. نیکسٹ لیکچر میں فورس اینڈ موشن. اس کے علاوہ پی ایس ٹی اور سی ٹی کے لیے اردو پورشن انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے. باقی سوشل اسٹڈی ہے، ہسٹری یا جغرافی ہے لوور لیول پہ سوشل اسٹڈی، اور 5 6 7 8 لیول پہ ہسٹری جغرافی ہے. انگلش ہے، پیڈاگوجی کورس ہے، اس میں اسلامیات ہے. یہ سارا یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ بس صرف اتنا کام کرے کہ ڈیلی بیس پہ جو 1 ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے، اس کو لازمی دیکھے اور امپورٹنٹ ایم سی کیوز اپنے لیے ہائی لائٹ کرے. بار بار ان امپورٹنٹ ایم سی کیوز کو دیکھے، یاد کرے. باقی ایم سی کیوز چھوڑے، ساروں کو آپ یاد نہیں کر سکتے. جو امپورٹنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں سے آپ کا بہت حصہ کا پیپر کا کور ہو جائے گا، ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں آپ کو کامیابی کا جو کیا ہے وہ کامیابی آپ کے گلے لگیں، ٹھیک ہے. اور آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزویں پوری ہوں، لیکن اس کے لیے اسٹرگل وہ بہت زیادہ ضروری ہے. گڈ لک اینڈ تھینک یو ویری مچ.